Dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg pada Kamis 19 Juni untuk membahas penguatan hubungan kerjasama bilateral. Kerjasama yang disepakati pendirian platform investasi Indonesia-Rusia. Kerjasama kedua yaitu kesepakatan di bidang perhubungan. Kerjasama ketiga Indonesia dan Rusia sepakat melakukan kerjasama di bidang teknologi informasi dan media massa. Keempat, Indonesia dan Rusia sepakat melakukan kerjasama di bidang ilmu pendidikan tinggi. Pertemuan ini berlangsung hangat setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia dalam proses aksesi cepat Indonesia ke dalam organisasi tersebut. Presiden Putin menyambut baik kehadiran Indonesia di BRICS dan menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat memberikan kontribusi besar dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia juga menyampaikan kegembiraannya atas pertemuan dengan Prabowo Subianto, seraya menekankan pentingnya hubungan strategis antara kedua negara. Menurut Putin, kerjasama Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar di berbagai bidang. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге. Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Санкт-Петербург. Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inaugurasi Bapak Presiden pada tahun lalu. И теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить поподробнее о всем комплексе наших отношений. Dan hari ini kami ada peluang untuk membahas isu-isu bilateral lebih terperinci. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Besok kita akan ikut serta dalam sesi pleno SPIEF, Forum Ekonomi Internasional di Санкт-Петербург. И вы у нас там главный гость. Bapak Presiden akan sebagai tamu utama di sana. Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Itu platform yang sangat bagus dan efektif dan setiap tahun menggabung berbagai pengusaha, pakar, dan politikus. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyoroti bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Rusia terus berkembang secara positif. Ia mencatat kemajuan signifikan dalam kerjasama bilateral yang kini mencakup banyak sektor. Mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi
sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu, dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии. И очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой первый официальный визит в статусе президента Республики Индонезия. Juga terima kasih pelantikan saya, Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan, tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Конечно же, я хотел лично присутствовать на саммите в Казани, но дело в том, что прошел на тот момент всего лишь 1 день с момента моей инаугурации, и я должен был руководить новыми назначениями в кабинете министров. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov, saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin. Banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini. Dan Putin menambahkan peluang kerjasama terbuka luas, termasuk di bidang energi, pertahanan, pertanian, dan eksplorasi luar angkasa, yang menjadi fondasi penting bagi hubungan kedua negara ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.